So having said that, filters, then we could classify filters, or yeah, we could classify filters according to its frequency response. Okay. Does anybody have any idea what are the 4 most common frequency response for filters? Sir, itong Chebyshev, Bessel, Elliptical o kuan o Butterworth. Nandito sila mao, no? Di sila mao, sir. Dito maong i-intenta. But that's one of the classification man, no? Of filters. We could classify them according to the shape of their frequency response. Pero there's another way to classify filters po. The type of frequency response sa ilang type of frequency response, no? So sige lang, okay ra og nalimot mo ani or mo na encounter. I'm going to introduce it right now. So let's say, for example, we have a signal, no? A very complex signal, no? So natay random signal. From Fourier analysis, nakadungog naman nga term class or kaning apelyido, Fourier. Yes, sir. Fourier series, sir. Yeah, Fourier series, advanced math, right? Or even sa Com 7, no? So according to Fourier analysis, ang very complex signal could be dissected or is composed of infinite amounts of components. So nasa yung mga lain-lain component, and this is according to frequency. So this signal has a low frequency component, may mga medium frequency nga component, and high frequency nga mga components. Mga low frequency to high frequency. So kung i-add down na ito ni tanan components niya, upat lang niya sa ako ang visual, pero again, this is infinite amount of components na siya, and increasing in frequency. So we could use filters actually to view or to locate each and every one of these components. Siguro one at a time, pero we could use filters to produce these differing frequencies of the components of our complex input signal. Okay. So si signal na to, okay, pwede na to siya ipapass through sa upat ka klase na basic filters. Okay. So we have 4 types of filters according to this way of classification. We could pass through our signal in a low pass filter, in a high pass filter, band pass filter, and band stop filter. Other term for the band stop filter would be band reject. Ang band pass, ang band stop ang daghang pangalan, no? Band stop, pwede po siya notch filter, no? Sorry, band reject dapat ni.
either band stop or band reject or notch. Or basta kadagan pa rin siya mga pangalan. No? So, isa lang siya function. Band reject. Para sa tunan. So, depende kung unsa nga filter atong gipapasok na to itong signal. We could generate or no, not generate. We could produce, no, not produce. Basta mapagawas, no? Ma-separate lang. Ma-separate nato sa atong complex given signal ay ang mga more basic na components. So if ipapass mo na to siya sa low pass filter, siguro mas better kung dito siguro sa PCAS na side. So si complicated signal na to, okay. Ipagyan natin siya low pass filter. At this point, class, block diagram lang sa akong i-pag-state sa atong filter. No? Again, we do not know yet what kind of filter is this according to KIAS classification. No? Actually, even if low pass filter siya, class, pwede siya nga low pass na Chebyshev. Pwede po siya low pass nga Bessel or low pass nga elliptical. No? Or low pass nga Butterworth. Okay? It doesn't matter pa as of now. Pwede po siya low pass nga, well, low pass nga analog or low pass nga digital. Pwede siya low pass nga active or low pass nga passive. Okay? So, we do not know yet what kind of filter it is. As of now, kanila sa atong panggamiton nga classification, either low pass, high pass, band pass, band stop. No? So, sigurong implementation, I think mas proper na siya na term, is arbitrary pass at this point. But again, if we try to pass through this complex signal to a low pass filter, ang mugawas nga signal is only the low frequency component. No? Kailangan ng color siguro. So, ang low frequency lang ang component ang mugawas sa itong signal. And we know na siya low frequency ng component, again, because of Fourier analysis. Kung ipaagi po na to siya sa high pass filter, ang mugawas lang po sa yang high frequency ng component. So, before I proceed, when we say low pass, ang iyang ipapass is ang low frequency. So, pag timanan, low pass, ipapass through niya ang low frequency. High pass, ipapass through niya ang high frequency. So, sa band pass, mahulog ng akong drawing dire is medyo lang gyapon, no? Depende lagi po sa ako. So, compared aning atong low frequency and high frequency, might be somewhere in the middle, no? Ang band pass ang output sa band pass na filter. Yan na. And the same gamon sa band stop. Okay, sa band stop, na siya bandwidth nga dili niya ipapass through, no? So ang band stop na ay siguro at least duha ka components nga iyang ipapass through. Duha ka component. So nahulog ng kaning akong drawing, medyo arbitrary pa ni siya. So let's generalize it. So i-generalize ang akong video. Okay. So, generalize niya. In terms of time domain man di ba? Time domain.
So, mahulog na boat lang na yung akong drawing. Okay. Time domain. So, let's transfer our analysis to the frequency domain. Mas better nga sa kato nga domain nato i-classify ang atong frequency response sa atong filter. So, kung kuan frequency versus gain. Okay. So, ang itsura sa low pass filter nga frequency response is yung ani. Yan na. Okay. So let's say, for example, this is our critical frequency FC. Okay. So asa ganyan ito gina-measure ang FC? Pila ka dB, class? Negative 3, sir. Okay, very good. Ano negative 3 man? Mo ni siya nga dB Cut off. kung mo ang cut off. Pero nganong sa negative 3 dB man ito ginabase ang atong cut off? Because a negative 3 dB, if ato i-convert to unit test gauge, 0.707, sir. 0.707 sa voltage. For sa power, that's 0.5. So half power point na siya. Correct magyapon, no? Correct magyapon to. 0.707 for voltage. For power, that's 0.5. So at negative 3 dB, ninaog og 50% ang power. No? So medyo significant ang attenuation above 50%. So that's why negative 3 dB that's why sa negative 3 dB na to gina-measure ang atong critical frequency. So let's say, for example, our critical frequency is 1000 hertz. 1000 hertz. So if this is the 0 dB na attenuation or gain, meaning all frequencies below 1000 dako og gain, no? Any frequency above 1000, 0 ang gain. So that's why dili siya mo pass through, because dili siya i-amplify ni filter, no? Or dili siya hatagan og gain. Or better than that, yang i-attenuate. Any frequency above 1000. Any frequency below 1000, yang hatagan og gain, which is 0 dB. Normalized naman so that's why 0 dB na siya. Okay. So the same logic goes for all the other frequency response for the other filters. So kung high pass, niya any frequency below the critical frequency, walay gain. Any frequency above the critical frequency, because high pass man siya, ipapass through niya ang high frequency. Yan na. So depende na dayon kung Chebyshev ba siya, or Butterworth or Bessel, kung na siya overshoot, di ba? Or steep ba iyahang roll off, or di kayo steep, di kayo steep tong yana di ay, or steep ba yung roll off pero na overshoot, no? Or gabi ba yung overshoot below siya mo roll off. Yan. So diyan na dahil magdepende kung Chebyshev ba siya, or Bessel, or Butterworth. So pwede din siya high pass pero Chebyshev, pwede pa siya high pass pero Bessel. So for the sake of illustration, yan na lang, no? Ang ideal gani kay straight line, pero wala magiging sa actual. So na maginay kon gamay, no? Roll off. So this is for the high pass filter. Ang band pass is na lang siya ipapass to nga specific bandwidth. So itsura niya is na. So na siya ipapass to nga specific bandwidth lang. So let's call this FC1 and FC2.
Band stop is opposite sa band pass. Again, basta band pass, magpapass through siya o specific bandwidth. That's why band pass. So band stop, bali. I-stop niya or i-reject niya ang kana nga specific na bandwidth. Okay? So FC1 o FC2. So kung Chebyshev ni siya na band stop filter, maybe ang itsura sa atong frequency response kay yan no? Yan na. Chebyshev. So any questions? We're almost done actually. Maluntan itong report actually ni Kuan ni Renz. Kaya lang i-differentiate ang different frequency responses in this type of classification for filters. So before I proceed, any question? Sabtan ba? Sabtan na, sir. Okay. Thank you. So kato class, if ever we have decided what kind of filter we want for our application, no? Dito, next line ng step is to decide what type of filter will we use. No? Will we use an analog one or a digital one? Will we use passive components or active components? And, Ay, sir, Diba? nalaki query, sir, ba kay na ako confusion sa akong report. Kay ang ginagamit mo ko nako sa pag-classify man is tayo two parts sa kanang frequency response, the pass Sige, band sa and man. then the stop band. Diba, sir? kaning sa kaning mo niyo, pass band o stop band mo na siya. Ang ano man, sa may Kay sa like wala mo koy context magud kay dili mo gud ako ma-context kaya rin, so nilisod po ko Maun- pangita sa kay actually mas mauna man gyud dapat punta ni before sa imuha. basta Oo. mga tanata ko sa iya pero more dili man siya available, busy siya. So kung pangutan na mato, sir, kay like dili ko kasabot kung unsa ang Pass band o stop band. Wala ni sila. kanang ano ra sa, sir, kay Mm. okay. Mo ni ang pass band, mo ni ang stop band. Yan na. No, sige, sir. Pero usually ang atong ginagamit sa especially sa imong report no kay ngani mo siguro no na frequency response, no? Yes, sir. Sa Frequency Butterworth response na kuan kanya akong gidawing butter vessel mo sini. more gina Mag vessel medyo niya akong gidawing lang. na-confuse po ko ana, sir, kay parehara gid sila kung tanaw nimo ang response sa Bessel ug sa Butterworth. Butterworth. Kung ako ang anon pa ipa-classify yon. Ang vessel. Ay, so mag-start sa quiz ha. Ako lang itong i-record. Ako lang itong ipanaog ang schedule. Ay lang magkakuha na ito. Naman ko i-quiz sa garding ani God. Kung answer mo dati, mo ka kuan eh. Di mo ko tubag ato kay nako to question dito ko lang ako na kuan na tag. Itaw. Later na to. So for me, ang vessel is ang katong more flat man siya sa mid-range niya and then less steep, no? Yan na, maning vessel. Ang Butterworth is steeper siya, which is good, no? Again, the steeper the roll of the better man gid, di ba? Pero naka-introduce siya o overshoot or ripple before siya magkuan. Yan na, munang Butterworth. Ang Chebyshev pod, grabe pod ka steep, pero ga-introduce ko siya og ripple gyud, no? So sila to na yung mga pros and cons. Yan na. So sa Bessel ug sa Butterworth, mo ni akong pag-differentiate silang duha. Mas steeper si Butterworth, so mas better siya in that regard. So maka-introduce siya og gamay nga ripple. Whereas si Bessel, smooth gyud siya, pero less steep. Yan ako pag-understand kaya.
murag nasayop siguro ko sa pag-research ko na ko sir kay do magud ka type of Chevy. Nya sa Chevy Nice. pa mag type 1, type 2. So sa Chevy Mm. pa mag differentiate ang kanang mag-introduce og ripple sa Mm. akong pag-research. Mato nga sayop siguro ko sir pero oh. Kaya, Ito siya sir. wala siguro ko bantay no, pero kaya ako man itong i-review mo ko, no, okay lang sa'yo ito. Yung report, okay ko nabantayan nga wrong. Sige lang, ako lang iusubod. Pero kato, sakto na itong to. Ito ang akong pagkuhan. Okay, nga to ang differentiate sa dua. Basta kayong, basta ang mas daghan yun og people mo nang Chevy. Sige. So before we end, last point na akong i-make is how will we create band pass and band stop filters? Because in essence, we could create low pass and high pass filters among yun. Fundamentally. But we could create band pass and band stop filters using low pass and high pass filters. How man? No? So for band pass, kinanglan na to cascade. Mag-cascade ka o low pass and a high pass filter. So, if natay signal, ipapass through na to siya una sa low pass filter ay high pass filter. Yan na. So, din ang input, din ang output. Because ang frequency response sa low pass, kasi nga naman, ang sa high pass is ing ato, meaning, ang iyang total na output is okay. So, muning FC2, muning FC1. As for the notch filter, ang atong signal simultaneously ipapasto na to sa low pass filter o high pass filter nga naka-parallel. Okay. Parallel. Then ilang mga output ipapasto na to sa summer o sa aming amplifier. So again, ang frequency response sa low pass is nga na sa high pass is nga ato. After summing it, yan ang gawas. C2 gapon kani at C1. Okay, so that's how we create band pass filters and notch filters. Okay, sabtan ni nga point. Yes sir. Sabta na, sir. Sabtan na. Okay, very good. Thank you. Any questions so far? Wala na? If there are none, no? So before we end, filter design actually class, no? Whether analog filter design or digital filter design, as what I've said earlier, analog filter design still is also a specialization in our field, no? So lahi po na siyang subject or lahi po na siya nga kuan, no? Lahi po na siyang elective nga i-take. If gusto kita mag-major in analog filter design, kinahanglan kita mo tuon ani nga klase nga subject. That's why ang atong treatment right now is just plain scratching the surface lang yun, no? Being acquainted with the terms, being acquainted with the different types of classifications, sa ilang mga pros and cons, sa ilang mga differences, similarities, para at least, no, sa term, familiar ta. Pero in terms of the design of each of these, no, each of these types of filters, medyo kinanglang gid siya practice, no.
And that already is in itself a specialized field sa atong course. So again, we do not expect you to really design as of this level filters. At least maka-familiar lang ka sa mga terms. Wala na itong objective yun. Pag-abot mangod sa sa mga comms na subject, no? Com 1, Com 2, Com 7, Com 8, Com 9, Com 10, yan na. Kaning mga components, filters, amplifiers, oscillators even, kay naka-block diagram na mga sa nga level. Naka-block diagram na sila nga kuan na pag-state. No? So, if nga na gani, technically, we do not really need to know unsang inner workings sa each system. So, I think the emphasis natin na before, ang systems na point of view of designing electronic devices. So, basta system gani, nalagod nga pag amplifier, di ba? Basta ang amplifier naka-block diagram, di na necessary nga makabalata kung voltage divider ba siya sulod or emitter follower or whatever. So, kaya amplifier na siya, that will be characterized by its gain and impedances. So, for the filters, it will be characterized by basically, by its frequency response and by the cutoff frequency or the critical frequency. Okay? So, siguro, di na tataman. If you have no more question, we'll end here.